Weh ngopo weh? Mbak. Inilah pasukannya orang gila. Orang gila bu, orang gila bu, orang gila. Tak keloro sinan jak tanip. Talolat. Weh, talolat. Tak keloro. Salah. Alfari pariwisata. Nan. Ani mati yo. Pa. Ani mati yo. Oh inilah pasukan para Smackdown. Sin Cara and John Cena. Aku tak Sin Cara. Ini anu lho. Undertaker ndak iya. John Cena. John Cena. Sin Cara. Sari gas. Petah. Sari ya gas. Gas. Ya gas. Gawe po. Wah, pecah ya. Pecah. Sari ya gas. Gas. Angon. Semakan deh. Baik kita beraan deh mas. Ki wong edar apa kok iki? Mulai yo iki mau menang. Ini Smackdown kalau ini. Iya. Taruh. Dang. What? Gliding. Smackdown ever. Dah, Smackdown. Kenapa ini? Stres. Iya, coba. Si penir. Telolet. Oh. Her. Ih, kenapa ini? Stres. Kau ngapa Her geleng-geleng kepala? Geleng-geleng kepala. Pergelutan antara Diki dan Her. Weh, motor Kipi lewat. Dan ini terjatuh kesakitan. Undertaker versus Rey Mysterio and Big Show. Big Show versus The Great Khali. Big Show. Lindeng. Yang luka. Oh, dan Big Show berjatuh. Asik gila. Undertaker berbahagia. Dan dia si Big Show. Big Show ini. Wow. Big Show menjatuh si Undertaker. Oh, dan ini seru banget. Undertaker sedang kesakitan. Ini sedang berbahagia. Ya, silakan nenek hati. Yo, tadi malah